يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده للحديث الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاءك بي إذ الغريم تجلى باسم منتخم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من ذلة نزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربه يبسمها تأتي على حسب الإسيان في الخصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي واجعل رجائي خير منقذ لديك واجعل حسابي غير منهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطب بعبدك في الدارين له صبرا متى تده الأهوال والهاجم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وزل بصلاة كدائمة على النبي بمنهل ومنهزم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مرنهاد عذاب التبان ريح سبا وأطرب لسهاد الإس بالنغم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
نبينا لامر نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الغفران هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه apa? Obat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi anta nikmati ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi anta nikmati ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi anta nikmati ya Rasulullah salamun alaik Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Fatihah biniyatul qabul tamami kulli sul wa naili khairil ma'mul bijahi sunnah rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa alihi wassahabati wal qarabati ajma'in thumma ila khususan li muallim hadzal kitab al-imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa ila khususan Syekh Sani bin Abdullah bin Sumin al-Hadar muallif kitab Safinatun Najah wa ila khususan الشيخ العلامة محمد نايب بن عمر وإلى خصوصا لواقب هذا المجلس بن فلان ووصول وفرع وثم إلى حضرة مربي أرواحنا وجسادنا بن عبد الخالق بن أحمد ووصول وفرع وجي عبد المجيد وأحمد بن أحمد ووصول وفرع ثم إلى خصوصا وجي أحمد مختار بن أجي عبد الله جي سيدي بن هجي مؤمن جي سبل الرشاد جي عبد الحليم حسين الشريف بن عبد الغني جي سيف بن نمزر وإلى رجي أحمد الهواني بن جي محمد زين جي عبد الله جي حسن حسن بن سيد عبد الله المؤمن وإلى سمن تولد مني سنة بن فلان جي مشهور شيء جي حسن مرزوقي جي عبد الرحمن بن هجي نوي جي محمد شافعي هزم جي محمد صالح جي أحمد جوني جي عبد الرحمن حسبي جي ونس بن محمد وإلى رسول الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجار سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السجار
وإلى أرواح راجي أحمد الفضل وراجي أرواح عبد السلام وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين أينما كانوا مشارق الأرض ومغاربها ثم أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعماتنا وعمامنا وخالاتنا وأساتذتنا في الدين أن الله تعالى يشفع برحمة المغفرة وأن الله تعالى ينفعنا ببركاتهم وعلوم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة الشفع لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك ونشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على نعمه المتواترة ومننه الغامرة وأيديه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي sama-sama hormati guru kita ketua DKM Masjid Jami' Ridwan Akhina fillah Jihari Fatur Rahman wa amat ta'anallah bih wa tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumih wa ballagallahu munahu wa adamallahu sihatahu guru kita Ustaz Dr. Haji Muhammad Yasin Rashid juga Satufi serta juga para pengurus yang lainnya dan Pak Kuni Pak Haji Wariman juga semua yang hadir tanpa terkecuali mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa dalam karya Allah keberkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat sehat afiat panjang umur fi taatillah amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita bahas kitab yang pertama dulu dibalik dulu kalian kitab Nasaihul Ibad. Ya, kitab Nasaihul Ibad nanti baru ketika waktunya keburu insyaallah kita berapa baris daripada kitab Safinatun Najah. Tabarukan kita baca bersama-sama kajian kitab Nasaihul Ibad li Syekh Muhammad Nawawi bin Umar yang mensyarah kitab Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani insyaallah manfaat barakah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal maqalatus thaminatu anil A'mashi ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil al-sunu an wasfi ribhi dinihi wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallatil al-sunu an wasfi khusrani dinihi wal ma'na man tamassaka ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wajtinabil ma'asi bi an assasa af'alahu bimuwafaqati syar'i falahu hasanatun kathiratun la tuhsa wa man tamassaka ala umurin mukhalifatin lisyar'i falahu sayyi'atun kathiratun ajazzatil al-sunu an dhikri dhalika bil adadi ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anna wa ankum qala
Wal maqalatu tsaminatu, maqalah yang ke-8. Anil A'mashi, daripada Al-A'mash. Ismuhu Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Namanya sebenarnya Al-A'mash adalah Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Kufi nisbah kepada Kufah. Ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan bahwa Al-Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mahran Al-Kufi, man kana ra'su malihi at-taqwa, siapa yang modal utamanya, ra'sul mal itu modal, ra'sul mal, pokok hartanya. Di bahasa lainnya adalah modal utamanya. Siapa yang modal utamanya adalah at-taqwa, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, kallatil al-sunu, lidah itu menjadi bisu, menjadi keluh bahasanya. An-wasfi, untuk mendeskripsikan, menggambarkan ribhi dinihi, keuntungan dalam beragama kalau modal kita takwa. Artinya sangat banyak keberuntungannya, sampai lidah nggak nyanggup bahasanya deh. Lidah nggak bisa bungkem bahasanya, saking banyaknya, nggak bisa ngomong apa-apa bahasanya deh. Saking banyak keuntungannya, lidah tuh nggak apa namanya, karena keuntungan yang berlimpah ruah bahasanya, lidah nggak bisa ngomong apa lagi deh. Kalau ada orang modal utamanya takwa, udah cakep aja, udah baik aja, udah. Kalau modal utamanya adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, sedangkan ketika orang modal utamanya dunia, orientasi berpikirnya dunia duluan. Ya, modal utamanya atau niatannya na'udzubillah dunia duluan. Ya, bukan orientasi akhirat duluan, ketakwaan. Enggak, dunia dulu dia. Ya, maka sebaliknya, ya, kallatil al-sunu an wasfi khusrani dinihi. Sama, lidah juga enggak bekutik bahasanya. Lidah juga enggak nyanggup untuk mendeskripsikan, menggambarkan begitu banyak kerugian dalam agama ketika orang modal utamanya adalah dunia duluan. Saking rugi besar gitu ya ketika memang orang mendahulukan dunia di atas segala-galanya. Padahal Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh, tuh pakai la-nya di sini lamu taukid. Benar-benar sungguh akhirat tuh jauh lebih baik ketimbang yang pertama. Apa yang pertama? Al-ula ad-dunya. Konsep daripada filosofi pemikiran daripada Kiai Haji Abdurrahman Nawawi cakep bahasanya, alaihi rahmatullah, rahmatul abrar, bakal menjadi jargon daripada al-awwabin gitu. Tanam padi, rumput ngikut. Tanam rumput, padi luput. Itu. Tanam padi, rumput ngikut. Tanam rumput, padi luput. Borok bahasanya orang mana nanam rumput padi ngikut. Tapi kan padi jenis daripada apa? Rumput, teman yang dia berbuah beras atau nasi bahasanya kalau dimasak bahasanya. Nah, maksudnya apa? Kejar akhirat, landasan orientasi kita akhirat, ketakwaan, maka insya Allah dunia ngikut. Tapi kalau yang dikedepanin dunia, akhirat bisa jadi luput, kelalen bahasanya. Ya, pala jadi kaki, kaki jadi pala, lupa sholat gitu ya. Lupa bulan Ramadan, ada kewajiban-kewajiban yang lain gitu. Makanya ketika ketakwaan modal utamanya, udah nggak bisa berkata apa-apa, udah untung, udah. Bahkan Sayyidil Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, siapa orang yang bertakwa itu fasiqal ladzi ilaihil majjar rabih wa may yattaqillaha fadzakal ladzi siqa ilaihil majjar rabih. Dalam kitab An-Nasaihud Diniyah halaman yang kedua atau ketiga. Orang yang bertakwa itu fasiqal ladzi ilaihil majjar rabih, sungguh digiring sama Allah Ta'ala kepada perniagaan yang menguntungkan, bukan perniagaan yang merugikan. Dan Allah yang katakan dalam Al-Quran apa?
Innal ladzina ishtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Penyambung itu. Memang orang yang beriman tuh Allah beli jiwa-jiwa mereka, diri mereka gitu. Ini ada syurga, ayo udah. Jalannya udah lokasi, ini jalan syurga, ini begini segala macam. Ada juga jalan neraka, naudzubillah, jangan bahasanya. Nah, orang yang modalnya takwa, itu udah. Itu namanya perniagaan, perdagangan, bisnis yang insya Allah menguntungkan bahasa Sidil Habib Abdullah Al-Haddad. Dan memang Allah dibeli malah jiwa-jiwa orang mukmin untuk mau tunduk, mau patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Wal makna, dan maknanya adalah perkataan Al-A'mash tadi itu maksudnya bagaimana dirinci oleh Syekh Nawawi Al-Bantani alaihi rahmatullah rahmatul abrar wa nafa'ana bi ulumih, man tamassaka 'ala taqwa, siapa yang berpegangan tamassuk, berpegangan kuat teguh gitu, kokoh, 'ala taqwa, dengan ketakwaan, bimtithali awamirillahi wajtinabil ma'asi, dengan cara teknisnya, kaifiyatnya, mengikuti, menjunjung tinggi perintah Allah. Apa maksudnya berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Allah? Ikutin perintahnya Allah, tunduk, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Wajtinabil ma'asi, dan juga menjauhkan larangan atau yang menjauhkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendurhakai Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah wassalamah. Bi an assasa af'alahu bi muwafaqati syar'i falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Ketika menjunjung tinggi perintahnya Allah, menjauhkan yang mendurhakai Allah taala dengan cara mendasari perbuatannya yang cocok, yang pas, yang klop dengan syarak, dengan agama. Kata Quran, aqimus shalah wa atuz zakat. Siap ya Allah deh. Dah ayo aja bahasanya, enggak pakai mikir, GPL enggak pakai lama bahasanya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Wa atimmul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siap ya Allah. Ya, yang mampu kan. Cocok masyarakat sama agama gitu. Falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Maka bagi orang tersebut kebaikan-kebaikan yang berlimpah ruah, yang banyak, yang enggak bisa terhitung. Wa man tamassaka ala umurin mukhalifatin lisyar'i falahu sayyi'atun katsiratun ajazatil alsunu an dzikri dzalika bil adad. Namun siapa orang yang berpegangan dengan urusan-urusan, perkara-perkara yang menyalahi, yang kontra, ya, yang berlawanan dengan agama. Allah perintahkan sholat, dia ngadat. Ya, Allah perintahkan haji, dia judi bahasanya. Suruh sembahyang, dia gerayang. Ya, disuruh sedekah, infak, wakaf, dia pelit, bakhil, segala macam. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wal afiyah. Kontrak dengan ajaran agama, maka bagi orang tersebut sayyi'atun katsiratun, ya, dosa yang banyak juga bahasanya. Lidah jadi beku, jadi lemah, ajuz, jadi aja ya lemah, hadirin, jadi dhaif. An dzikri dzalika bil adad, saking banyaknya itu. Wal maqalatu tasi'atu, dan maqalah yang ke-9, An Sufyan Ats-Tsauri, daripada Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa huwa Syekhul Imam Malik. Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Malik. Hadirin, kalau dibilang syekh dalam kitab Sirajul Talibin, Syarah Minhajul Abidin, ya. Jadi ada salah seorang ulama dari kota Kediri, ya, namanya Syekh Ihsan Jampes Al-Kediri. Ya. Beliau mensyarah kitab Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Minhajul Abidin, punya 2 syarah, ya, 2 jilid maksudnya, Sirajul Talibin, yang dikarang oleh
Allah yarham, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Syekh Ihsan Jampes Al-Kediri, Kediri, Jawa Timur, Jawa Syarqiyah. Nah, dalam tafsiran beliau makna syekh, kan di sini disebutkan syekh. Syekh ini bisa secara etimologi bahasa maknanya adalah man balagha arba'ina min umrih. Ketika orang nyampe 40 tahun, ya, bisa dibilang syekh, itu orang tua bahasanya. Jadi syekh maknanya orang tua. Atau yang kedua maknanya siapa orang man balagha rutbatal ijtihad. Orang yang punya kemampuan atau sampai kepada tingkatan mujtahid. Jadi ulama besar juga dibilang syekh. Jadi syekh punya makna orang tua, syekh. Syekh juga punya makna guru besar. Ya, kalau di akademis guru besar, profesor bahasanya, al-ustadz, al-syekh gitu. Al-alim gitu, al-syekh. Atau maknanya adalah orang yang punya kompetensi, kemampuan, autoritas, bisa berijtihad dia. Namanya orang yang mujtahid. Jadi walaupun dia muda, tapi kalau keilmuannya matang pohon bahasanya, bisa dibilang syekh gitu. Tapi ada juga orang yang namanya syekh, ada juga ya, namanya syekh gitu. Ya. Nah, jadi syekh punya dua makna. Syekh man balagha arba'ina min umrih, orang yang udah nyampe 40 tahun bisa sah dibilang syekh gitu. Atau yang kedua makna syekh adalah man balagha rutbatal ijtihad, orang yang sudah sampai kepada derajat mujtahid. Nah, Imam Malik punya guru namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan nih, Imam Sufyan Ats-Tsauri, kullu maksiatin, setiap kedurhakaan, setiap maksiat, nasyiatin, timbul, muncul, an syahwatin, daripada syahwat, keinginan nafsu, ayushtiyaqin nafsi illa syai'. Di syahwat maknanya nafsu yang diperturutkan. Fa innahu yurja ghufranuha ayil maksiyati. Itu bisa diharap ampunannya. Kalau memang ada orang maksiat, timbulnya, munculnya daripada kepengenan. Dia pengen, dia syahwat, masih diharapin ampunannya. Yurja ghufranuha ayil maksiyati. Kullu maksiatin nasya'at an kibrin, namun kalau kedurhakaan, kemaksiatan timbulnya, munculnya dari sifat kesombongan, daripada kibir. Ya, kibir, orangnya namanya mutakabbir. Ya. Kalau ada orang maksiat karena kesombongannya, aidak wal fadli, merasa paling unggul, fa innahu la yurja ghufranuha, jangan diharap deh diampunin sama Allah Ta'ala. Saking banyak kalau ada orang maksiat belagu bahasanya, dia maksiatnya karena kesombongannya dia, ya. Nah, ini yang begini susah dimaafinnya, diampuninnya. Nanti ada analoginya, ada tamsilnya. Li'anna maksiyata iblis. Nah, nyambung itu. Karena sungguh kedurhakaan maksiatnya iblis laknatullah alaih. Karena asluha il maksiyati minal kibir. Iblis dia maksiat sama Allah Ta'ala, disuruh sujud kagak mau, sombong dia. Enak aja gue sujud. Gue lebih hebat daripada Nabi Adam, gue suruh sujud. Duluan gua, kata iblis. Adam dari tanah, dari api bahasanya. Iblis sombong dia. Yang lain pada sujud digogah bahasanya. Sombong dia, maksiat sama Allah Ta'ala dia. Ya. Yaz'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Dia nyangka tuh iblis, Allah suruh sujud dia nggak mau. Dia merasa lebih hebat, lebih unggul daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Fasajada illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingkar dia. Wali anna zallata sayyidina Adam alaihissalam karena asluha minasyahwa. Sedangkan Nabi Allah Adam alaihissalam
terpeleset, saya nggak bilang dosa ada, karena Rasul Nabi maksum. Ya hati-hati nih terminologi, ya istilah dosa untuk Nabi dan Rasul. Nabi itu Rasul itu maksum, ya. Sayyidina Adam ketika terpeleset, ya makan buah khuldi, dia karena apa itu? Syahwatnya dia, kepengenannya dia. Bisa berishtiyaqihi ila dzauqi samaratu syajarati syahwa al-manhi anha. Dia pengen nyobain tuh buah khuldi. Digoda-godain sama iblis. Namanya syajaratul khuldi, pohon keabadian. Syajarah maknanya pohon atau samrah, buah, al-khuldi keabadian. Emang dibikin nama iblis lanatullah alaih, digoda. Dibikin cerita, dibikin skenario sama iblis laknatullah alaih. Dam, ente kalau makan buah khuldi, ente abadi. Enggak bakal mati bahasanya. Dam, ente kalau makan buah khuldi, dam kata iblis nih, ngerayu-ngerayu bahasanya Adam, ibunya bini Hawa. Kalau makan buah khuldi, nanti jadi malaikat. Qurannya kan ada itu. Kalau ente makan buah khuldi, ente abadi. Maksudnya khuldi, khalidan fiha, kan khulud, abadi. Dam, kalau ente makan buah khuldi, abadi nih, ente nggak makin mati. Dam, kalau ente makan buah khuldi nih, ente naik derajat jadi malaikat. Digoda-goda sama iblis gitu. Padahal Allah nyuruhnya apa ya? Fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin, Dam, jangan deketin dah. Deketin aja nggak boleh, apalagi makan. Cuman iblis memang paling bisa dia goda-godain, ngerayu-rayu. Ya, bahkan dalam kitab tafsir itu iblis ngomongnya pakai nama Allah lagi. Dam, demi Allah dia nih, kalau ente makan buah khuldi nih, ente abadi. Goda. Akhirnya pengen juga rupanya Nabi Adam. Panjang cerita dalam tafsir gitu. Tapi jangan sekali-kali menyangka, kata Al-Imam Ahmad As-Sawi dalam kitab tafsir As-Sawi mengatakan Nabi Allah Adam itu salah atau dosa itu. Jangan. Ya, itu adab kita antara anbiya dan rasul, ya. Kenapa? Karena Adam juga diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma konsekuensinya harus dibuang ke bumi kan. Terpisahkan antara Nabi Allah Adam dengan Ibu Hawa. Dia mengatakan tafsir Nabi Adam diturunkan di India. Dia mengatakan Ibu Hawa di sekitar Jazirah Arab. Ketemu di Padang Arafah. Panjang ceritanya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Yang ingin saya sampaikan, kalau dalam tafsir-tafsir itu, ya, ini kan keterplesetan. Ya, saya nggak bilang dosa. Kenapa? Keterplesetan dong. Gimana sih orang pleset bahasanya? Kan kalau orang pleset belum tentu dosa bahasanya. Cuman kacamata kita, orang awam, manusia, nyangka tuh Nabi Adam dosa, salah. Zohir. Tapi secara batin ilmu hakikat, ya, ada syariat, ada thariqat, ada ma'rifah. Ini di skenario Allah, kata Al-Imam Asy-Syibramalisi dalam tafsirnya, atau Al-Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi gitu. Skenario Allah ada hikmahnya. Biar Adam nanti sama Ibu Hawa beranak pinak, berkembang biak, jadilah gitu kan. Skenario Allah. Cuman zahirnya kita mana sebuah dosa ya, dalam tanda kutip gitu. Padahal kata Al-Imam Syekh Ahmad As-Sawi min bab hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Ini babnya adalah kebaikan, hasanatil abrar. Orang yang terlampau dekat sama Allah Ta'ala, para Rasul, para Nabi. Cuman menjadi sayyiatil muqarrabin, sebuah kesalahan bagi orang-orang yang muqarrabin. Orang kebanyakan mandangnya salah, dosa gitu. Padahal nggak begitu. Min bab hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Panjang ceritanya ini. Ya, tapi
Ya, para alim ulama, mufassir itu tidak mengajarkan kita memvonis Nabi Allah Adam berbuat dosa, jangan. Nah, ini hanya memang di balik itu ada hakikatnya adalah skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ingin menjadikan Nabi Allah Adam sebagai khalifah fil ard. Itu khalifatan fil ard. Ya. Kalau kata Al-Ustaz, siapa tuh? Nah, Kiai Mahfud Bashir, anaknya siapa? Hah? Ustaz siapa namanya? Ustaz Bang Rusli? Ustaz Sarwat. Emang iblis paling bisa katanya. Ya udah rayu-rayu Nabi Adam makan buah khuldi. Nggak jadi abadi juga tuh Nabi Adam katanya. Ya kan dirayu, Nabi Adam dirayu. Makan Nabi Adam, makan. Abadi nanti. Nggak abadi juga, ya kan meninggal juga Nabi Adam alaihissalam. Meninggalkan anak 41 anak. Nabi terakhir Nabi Allah Syif alaihissalam. Ya, Masya Allah begitu lagunya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam itu. Wal maqalatul 'ashiratu wallahu a'lam bis-shawab wa ilmuhu atam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرافنا على لفظ أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين رب عزما فضلا وجودا لا باكتساب بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضش الصعب والحمد لله في البدء والتناهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا